और मिटन कथा जहां को फेसबुक लाइव पे नेल कना निये लाइव दो निये लगी गे अगु हुई कना निये दो अबु संताड़ होड़ आइमा होड़ गी हां अड़ी नापाय नापाय कथा को दो दड़ा से आइमा शिक्षित होड़ हिना को जुक्ति बुद्धि अबु समझ लगी चिकाते अबु आदिवासी बुन लहा चिकाते बुन जुमिद से चिकाते अबु नापाय डहार तबुन ताड़ाम लहाया उनी को विषय ते अड़ी नापाय नापाय कथा को दो दड़ा मेनखान उनका प्लेटफॉर्म बाको जामा इपो नेल का गया इन कंटेंट क्रिएटर कना से वीडियो को बनावा इन कमेंट बॉक्स अड़ी नापाय नापाय वीडियो ये कमेंट को कथा को ओला आइमा होड़ नेल का को बार उनको को लगी नी ओपन इनविटेशन उनको को दो होयतो ओकार बन नाम दाड़ी को ये रे दो होयतो उनको उठे बन चला दड़ा से बन बड़े दको उपरम उनको को लगी हा नियम मिटन नापाय प्लेटफॉर्म से नापाय मिटन ये कना प्लेटफॉर्म को आको कथा जते को दोहो दाड़ी उनका मिटन कुरुमुटु दो होन निये दो मिटन ये गी जे पर्सनल अटैक लेकान कथा जहां गे होयतो रोड़ दा जहां विरुद्ध रेगेम रोड़ खाय से जहां गे जहां टॉपिक निगम रोड़ खाय बोले उनका बाबुन रोड़ा से उनका बड़ी लैंग्वेज बाबुन रोड़ा एमनी डिबेट लिखा तो कलमरा जुतु गया जुदी आम जहां ली एम डिबेट ओआ उनी विरोधी जुदी नोडे हे लेन से तहे लेन खाय उनका अवसर हुई लेन खाय हो ना हो एम नोडे दाव एम गानोआ बना पको रजी गते उना दो मेनखान जहां बानर पको होयतो बकिन रजन मी हड़ डिबेट लगे रेबन कना आर्मी हड़ दो बाय रेबन कना उनकान क्षेत्र दो डिबेट ना एम दो बांगान असुजुक एम बांगानो अदो होनी की कथा दो आरो जहां पे जॉइन लगी पे कुरुम पेदा उनको तो अवश्य नेल पे अबु निया लिंक नाम कदा फेसबुक ना कमेंट बॉक्स रे और नि लाइव चैट रे उनको को अबु निया संताड़ समाज निये जे कोनो विषय निये धर्म अरिचली कल्चर होनी को विषय निये पे धोदड़ा जुदी आपे उनका कथा दोहो सनाय पे खाय अवश्य जहां पे जॉइन दड़ा और आपे निया डायरेक्ट फेसबुक लाइव रे आपे जतो हड़गी सगुन दारा मेना और मिटन विषय नहीं हाँ जेटा प्रथम लिंग गलमारा कानते नितो हाँ कई दिन पर बुन नेल ᱧᱟᱢᱟ अड़ी धूमधाम आकाते निये हाँ राम मंदिर निये आबार हाँ निये दो रिपीट अंतिम कथा जदिओ निये लाइव रे अड़ी धूमधाम निये को मानवा कारण नुको हाँ जहां हाँ अब बाबड़े बुन मिता को कान नुको गी हाँ ओंडे दो किंतु प्रॉफिट हुई तको जहां को हाँ ओंडे को पूजया किंतु साधारण जहां हाँ मनमी हिना का दिको पुसी बहुजन से नुको एसटी एससी ओबीसी हाँ उनको को दो ओंडे दो प्रॉफिट दो बांग हुई मेनखान उना कथा उनको बांग को बुझाव दाड़ी कना उनको धर्म रे उन कजक गे हांको बाबड़े कोठे को पतिया उचु कना जे ओंडे उनको सपोर्ट रगी आबार नोडे हां को रोड दा से नेलो कना ये सोशल मीडिया करे हो मिटन ये रे मेन स्ट्रीम मीडिया रे नेल किदिया मिटन गोमके रोडे कान थना जे नुकु जे होय जे तले नोडे पे ये कान नोडे राम मंदिर पे बिना लगी उन पे तोड़ जुड़दा से उन पे प्रचार ये दा से मेन स्ट्रीम मीडिया हो अडी कजक पे आग बका चबा को नियन उन कजक तोड़ जोड़ से प्रचार चला कना मेनखान नोडे की नुकु हा जाय एसटी ओबीसी रेन हिना को से जहां बहुजन रन होड़ हिना को उनको को की आपे पुजर ना दा पे मको ओंडे द किंतु छेउ करे को एसेट किरे जतो हरते बांको रोड चो दिया दा उनका व्यापार नोडे दो नुकु ब्राह्मणवादी जतो जगह पे नेल को उनको मेन स्ट्रीम मीडिया करे अब करन दो बनु को जहां एसटी एससी हिना बुना अब करन दो होड़ बनु को अबार नुकु हा अब सिलेबस जहां को ओले कान तबुना से किताब को से पुथी को जहां को ओल का तबुना नेल तबुना पे बेसिर भाग गे हां को चैटर्जी बनर्जी हां उनकान को जहां बाबड़े गना को उनको को ओलना अदो उनको दो आकुल का तो ओला तो आको क्रिस्टी कल्चर आकुरन बोंगा बुरु को हाईलाइट को आमरन दो थोड़ी हाईलाइट को ओनी को व्यापार होना कदा ओनी को विषय नि आपे जदी जहां की कथा दो सनाय पे से पे उनका पे मज पे दो दाड़ा ताले सनम गोंके गोटे की सगुन दाराम हेना पे नप आपे कथा नोडे आंजम दाले आपे कना अवश्य पे दो दाड़ा अच्छा आर्मी हड़ा जॉइन कदा मितन टुडू गोंके आदो हां गोंके गलमराव को दो बाम आंजम लेदा से आंजम कदा हां फेसबुक लाइव रे ए टॉपिक दो हुई कना नि दो ओपन इनविटेशन कना जहां को हाँ अब संताड़ा हक इधर नहीं को लड़ाई कना से संताड़ा जे कोनो कृष्टि कल्चर उना को संबंधित जे कोनो टॉपिक निये अपनारा कथा से अपनारा मतमतम दो दाड़ा निये ओपन इनविटेशन रे जे कोनो विषय निये लाइव चला कना डायरेक्ट फेसबुक अदो निये को फेक कृष्टि विषय निये हो चर्चा जदी लगी दो ताले अवश्य उना लगी हो सगुन दारा मेना कदा आदो अलिंग गे लई हे तलिंगा से माने आरो जहां को लया उनका पे अलिंग तो पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति रे राज्य सभापति मितन चंद्र टुडू अलिंग लिंग लेदा नोडे अच्छा नो ओपनिंग सेशन रे जहां तने सनाम को के अलिंग पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति पाठाकन दुलर और जोहार चाल कतलिंग बरिया कथालिंग लेदा नवा पश्चिम बंग आदिवासी कल्याण समिति मिटांग एजेंट
সাব কাতে গে মেনলি নোয়া সংগঠন দো তৈয়ার আকানা মূলত করোনার সময়কে নোয়া দো তৈয়ার আকানা তো একেবারে স্বীকৃতি ক্ষেত্রে তো নোয়া দো 2020 রে ডিসেম্বর নাগাদ নভেম্বর ডিসেম্বর নাগাদ স্বীকৃতি নাম কানা এখন নোয়া না মিটাং গে জস উদ্দেশ্য না কানা আবুয়া সাংবিধানিক যা অধিকার মেনাক তাবনা ওনা সাংবিধানিক অধিকার না যে সংরক্ষিত যে আসন মেনাক তাবনা ওনা গে সুরক্ষিত চিকাতে বন দহয়া নোয়া চিন্তা ভাবনা খনগে নোয়া দো মূলত সংগঠন দো তৈয়ার আকানা কিন্তু নোয়া সংগঠন তৈয়ার করতে গিয়ে নেল আকানা যে সাংবিধানিক অধিকার যাহা সংরক্ষিত মেনা ওনা সংরক্ষিত আসন আবুয়া যাহা জুড়ু হিনা ওনা যদি ঠিকঠাক যদি দহ হইয়া বা ইমপ্লিমেন্ট হইয়া তাহলে নেলক কানা ওকা ওকা সমস্যা কো তৈয়ারক কানা তো ওনা সমস্যা তৈয়ার মেনতে নেল হই কানা যে নোয়া দো মিটাং বিরাট সমস্যা মিটাং ভুয়ো সার্টিফিকেট যাহাই কো হামের জং কানা আর বিভিন্ন জায়গায় যাহা কো ভর্তি রে হোক কলেজ এডমিশন রে হোক চাকরি বাকরি হোক জমি জায়গা হাতাও রে হোক বা দুয়ারে সরকার প্রকল্প বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হাতাও কো সানাম করে গয় নোয়া সার্টিফিকেট ইস্যু কাতে আবুয়া যে সাংবিধানিক অধিকার যাহা মেনা অন্না রে ভাগ কো বসায় তাবন এবং আবু যাহা নিজস্ব যাহা হেনা তাবনা আবু বন বঞ্চিত কানা তো নোয়া ওনা হাতে নোয়া সাংবিধানিক সংরক্ষিত আসন সুরক্ষী লাগে প্রথম টার্গেট কে হই না যে ভুয়ো সার্টিফিকেট যাহা লেখা কাতে আটকা পড়ে তাবনা তাহলে ভুয়ো সার্টিফিকেট যদি বন আটকাও দাঁড়ায় তাহলে আবুয়া সাংবিধানিক অধিকার আবুরেন যাহা গাতাক রেন হড় মেনা কো আদিবাসী মেনা কো 40টি সাবকাস্ট রেন হড় কানা উনকু কে লড়াই কাতে যাহায়া মেধা যেমন থাকে না সেরকম কো হামের জমা কিন্তু যাহাই চিতান একটু মানে হাতাং রেন হড় আর কি উনকু তো আদো নড়ে দাও বাকো বলা কিন্তু নেল হই কানা গভীর ভাবে নেল কাদা নোয়া কো লড়াই করতে গিয়ে যে বিশেষ করে কিছু কিছু হড় আবিন বেন বাবিন চিন্তা দ্বারা পারভিন লিকান মানে মুসলিম যাহাই उनको हको एसटीयू काना चौधरी हको एसटीयू काना विश्वास हको एसटीयू काना भौमिक हको एसटीयू काना माने जहां को बांग्लादेश को हे काना विश्वास को ओल्डा उनको का माहातो हको एसटीयू काना जहां माहातो वैरायटीज को ओले ताबना অকয় ক ভূমিজ কো অলদা অকয় ক ভিডিয়া কো অলদা অকয় কো অলদা সান্তাল কো অলদা তাহলে হনকা হাজার মিটাং সমস্যা এবং হাজার মিটাং উনকো নোয়া সাবকাস্ট কো ব্যবহার কাতে নোয়া সার্টিফিকেট কো হাতাবে না তো নোয়া সার্টিফিকেট শুধু ননকান হড়া দোষ দো বা নন্ডে বেশ কয়েকটি সমস্যা মেনা যে মিটাং শ্রেণীর হড় কো হাতাও দা বাজার খ একদম কিরিং কাতে যাহায়া কোনো ওয়েবসাইট রে বনুয়া দ্বিতীয় নম্বর কো হাতাও দা নোয়া ভুয়ো সার্টিফিকেট ছু পার্টি যাহাই ব্যক্তি যাহাই চৌধুরী ফৌধুরী যাহা को मेनदा उनको एक भूल तथ्य को एमदा जहां रे आबुआ गाइडलाइन रे अलगे ना जे एकेबारे आबुआ माने पितृ दा वंश परिचय जहां আর কি ব্লাড রিলেশন ওনা বাং কাতে এটা মিটাং কাকা জেঠা হেনতেন আর একটু দূর সম্পর্ক মানে আতুরেন যদি মাহাতো বার হড় কিন থেনা উনকিন দ কাকা বয়হা উনকা को দুইদা उनका कते सर्टिफिकेट को हटादा माने भूल तथ्य एम कते नोआ मिटां भू 3 नंबर होय कना को नुको किछु ना को आ जहां एकदम बेन बड़ाया जे आधिकारिक किछु जुक्त मेना को नोआरे এবং উনকু আধিকারিক টাকা পয়সা হাতাও কতে 20000 25 নকা অনেক জায়গায় আজম হই কেন এবং বিশেষ করে হাওড়ারে 25000 কাতে টাকা হাতাও কতে কো সার্টিফিকেট কো এম কানা আর মিটাং হই কারণ হই কানা মিটাং সরকার আর কিছু সরলীকরণ বা চিন্তা ভাবনা সার্টিফিকেট এম এর ক্ষেত্রে অন্যারে কিছু একটু ভুল মেনা পদ্ধতিগত ভুল হতে থেকে অ্যাকচুয়ালি নোয়া ভুয়ো সার্টিফিকেট তো তৈয়ার কানা এখন নোয়া ভুয়ো সার্টিফিকেট তৈয়ার সরকার যাহা উনি তো বেতায় আজ বাবা নিয়াল থেকে সার্টিফিকেট হাতাবে কুমড়ো কাদায় আজ বাপু তাহলে তো আজ বাপু যদি কুমড়ো কাদা তাহলে উনটে খয় তো ভুল সার্টিফিকেট তা উদাহরণগুলি মাবেন কানা যাহা তিনে হয় কিছুদিন আগে সারণ্যা মন্ডল মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ রাবেনবেন বাড়ায়া উনিয়া সার্টিফিকেট
कैंसिल किंतु एसडीओ নিজস্ব বাং উদ্যোগ হাতাও হতে এখনো পর্যন্ত সেকেন্ড ইয়ার মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে ক্লাস দেয় এবং হলা মাঝের হিলোগে আবে নেলা কোর্টে অভিজিৎ গাঙ্গুলি মেনে কাদায় যে এত ভুয়ো হই কানা নিট রে নোয়া পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি খয় কেস কাদায় এবং ঈশিতা সরেন বলে যাহাই হড়ে কেস কাদ উনি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সাথে যোগ সাজস থেকে কেস কাদায় যেহেতু ক্যান্ডিডেট তো সেখানে ওঁডে হকম নেলা কাদায় যে ননকা নিট যা সিস্টেম রে চালু কানা যেভাবে করাও কাদা তাতে হয়তো আগামী দিনে সিবিআই তদন্ত হয়ে দাঁড়া নোয়া লাগি আলে ঠে যাহা ডকুমেন্টস হিনা উনি উকিল রে প্রোভাইড কানালে এবং আলেলে মেন চয়েদা যাতে নোয়া দো সত্যিকারে কে সিবিআই হয়েছে অনকা ব্যাপক মিটা পশ্চিমবঙ্গরে মিটা ছড়িয়েও কানা অনকা মিটা সার্টিফিকেট ভুয়ো সার্টিফিকেট বো এবং নোয়া দো আলে দো বালে মেনদা এটা হড় বাকো মেনদা নোয়া দো খুদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ সেক্রেটারি মেনদাই যে প্রায় 36,000 লেখা ভুয়ো সার্টিফিকেট তুলাকানা যাহা আলে প্রপার ইনভেস্টিগেশন কাতেলে নেলেদা এবং নোয়া দো অলরেডি ন্যাশনাল কমিশন যেহেতু অভিযোগ হইলি না অনেক অভিযোগ মারফত থেকে আদিবাসী ভবন কো লই কাকবা আদিবাসী এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লই কাজে এবং নিজে মুখ্যমন্ত্রী হয় স্বীকার কাদায় যে ভুয়ো সার্টিফিকেট মিনা সুতরাং নোয়া দো যাহা কো অন্তত রং প্রসিডিওর তে হয় এখানে ওনাদের যেমন বাতিল মা স্বাভাবিক কারণে একটা বিরাট কর্মযোগ্য নোয়ারে আরওয়ান মানে সানাম কো হড় যদি বাকো যুক্ত তাহলে তিন ভুয়ো সার্টিফিকেট তো কিন্তু বাবো আটকাও দাঁড়ায় তো সানাম কোগে যদি বন লাহা হিজুয়া তো হনকান মিটাং পরিস্থিতি রে তিগুকাতে আগামী 24 তারিখে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি বা দুডেলাতে ডিএম ডেপুটেশন হয়ে ওখানে পার্টিকুলার মিটাং ইস্যু থেকে যাহা ওখানে ফেক সার্টিফিকেট এবং ফেক সার্টিফিকেট মিটাঙ্গে বক্তব্য থাকে না ওটা যে নোয়া ফেক সার্টিফিকেট তৈয়ারক না আর নোয়া ফেক সার্টিফিকেট যাহা প্রপার ইনভেস্টিগেশন যেমন আইওয়াস বাং হইমা এবং প্রপার ইনভেস্টিগেশন কাতে এবং প্রয়োজন রে উনকা শাস্তি যেমন কো জামবা নিয়ে গে কোন আসল কথা সার্টিফিকেট বাতিল না চাবাই না এরকম ব্যাপার তো বাদ যাহাই ফ্রড টাকা দেয় উনি হড় তো অ্যাকচুয়ালি দোষিত তাহলে উনি হড় চিরা শাস্তি পাই না নোয়া গে কানা বক্তব্য এলো ডিএম ডেপুটেশন নিয়ে গে হয়ে কানা আসল কথা দো আর কি আসল বক্তব্য নিয়ে কোগে চালু কানা আরো হাপেন দিন যদি আবু ঠিকঠাক কাতে লড়াই দাঁড়ায় আবু সানাম হড় সানাম গাতাক রেন হড় যদি কো লড়াই দাঁড়ায় তাহলে অবশ্যই মিদ দিন নোয়া ভুয়ো সার্টিফিকেট আবুয়া নোয়া সোসাইটি খয় আদিবাসী ওয়া সুরক্ষিত যাহা আসন না ওনা তো সাকসেসফুল হয়ে দাঁড়ায় যদি নোয়া ভুয়ো সার্টিফিকেট কো বন্ধ দাঁড়ায় নিয়ে আচ্ছা গমকে নিদ হাবিতে যাহারে বাকু প্রমাণ কানা সে নিয়ে গাঁতা তরফ আদিবাসী কল্যাণ তরফ নোয়ারে আলিলি লেবেন কারা অলরেডি প্রায় 500 চেতন সার্টিফিকেট বাতিল কানা তার মধ্যে কিছু কিছু জায়গা চাকরি কানা কো অনকান হড়া সার্টিফিকেট বাতিল কানা লেবেন কানা লিং ননকা মিটাং মালদারে হই কানা সার্টিফিকেট বাতিল কানা নোয়া আর মিটালিং লেবেন কানা নোয়া নদিয়ারে মিটাং মনোজ বিশ্বাস বলে মিটাং হড়া সার্টিফিকেট বাতিল কানা কিন্তু ওনা কত প্রসিডিওর চালু কানা যে চিন্তাতে এফআইআর করা হইয়া বা হইয়া যতকে পরামর্শ চালু কানা অলরেডি মালদার না তো এফআইআর যিনি সম্ভবত হই কানা হলা আমাদের না যা খবর এছাড়াও শরণ্যা মন্ডল যাহা মেডিকেল নিট নোয়া প্রপার ইনভেস্টিগেশন কাতে ন্যাশনাল কমিশন মেডিকেল কাউন্সিল রে দরখাস্ত এম হই কানা মেদিনীপুর রেন কো চালাও না এবং ওনা প্রিন্সিপাল তে চিঠি কো এম তো কাদা আলে এক সপ্তাহ আলে নেলদা বাকা একদা সরাসরি নিয়া বিরুদ্ধে লে কেস নিয়ে ছাড়া তো কোনো উপায় না নিয়ে হই কানা অঙ্কিত বড়ুয়া বলে হড়া সার্টিফিকেট বাতিল কানা উনি সম্ভবত ডায়মন্ড হারবার ওনা মেডিকেল কলেজ রে পড়া কানা যাহা ঈশিতা সরেন নিয়েবার কো মেন কা দিয়া যে ওন্ডে ভর্তি লিগে যাই হোক তাহলে হনকা প্রচুর সার্টিফিকেট না এবং সার্টিফিকেট যাহা কো বাতিল কানা পুরুলিয়া রে পিয়া বাতিল কানা হাওড়া রে 42টি বাতিল কানা নদিয়া রে উনকা বাতিল কানা মুর্শিদাবাদ রে বাতিল কানা কিছু 5 জন সে 6 জন উত্তর দিনাজপুরে 78 জন সার্টিফিকেট বাতিল কানা ঝাড়গ্রাম রে প্রায় 200-300 সার্টিফিকেট বাতিল কানা অলরেডি খাটুয়া ব্যাপার বন বাড়াই গিয়া যত হর বন বাড়ায়া ওরকে অ্যারেস্ট টাকা দিয়া কো মেদিনীপুরে না যত প্রধান শিক্ষক যাহাই তে কানা ইচ্ছে হয়েনতে সার্টিফিকেট হাতাও কাদা পরে কাদা আবার মিটাং হই কানা বাঁকুড়া খাতড়ার না মিটাং ঘটনায় মেনদা
आया प्रयोजन बुझरे बुझे कादाय ओबीसी तहे कनाय हठात करे आबार एसटी सार्टिफिकेट तुद कादाय आसनसोल खाय उनिया विरुद्ध रे ओंडे डेपुटेशन एम होई कना এবং উনি হো মেন হই কানা যে নুই হো আর তারপরে তো উনিয়া হিয়ারিং অনেকবার হই কানা ইনভেস্টিগেশন হই কানা সে যেহলো আলেন ইনভেস্টিগেশন চালানে এলো মানে রা কাতে কোন কিনারা বাই জান কাতে বিষয়তে তো অনটা হই কানা তবে নোয়া লাগি যে যাহা অ্যাক্টিভনেস দরকার আর কি আবু কো মানে যাহাই কো কমি তাবনা অনকান অ্যাক্টিভনেস হড় খুব কম জায়গা রেগে হিনা কোয়া পুরুলিয়া বাঁকুড়া যেমন মেদিনীপুর বন নেল জাম কা বা झाड़ग्राम बन जाऊंगा मुर्शिदाबाद मालदा किंबा दक्षिण दिनाजपुर उनका कुछ जायगा पूर्व बर्धमान पश्चिम बर्धमान बन नेल को किंतु ठीक যত জায়গা তো उनका तो বন কমি দাঁড়ায় কানা যার জন্য কিছু কিছু জিনিস আবু হরতে কথা বকনা হয়তো এমন ইনভেস্টিগেশন হলা আমাদের মিটাং বর্তমান বর্ধমান রে ইয়ে হই না মানে হোয়াটসঅ্যাপ গে হই না হোয়াটসঅ্যাপ রে চিল হই না যে চিলকা কাতে নোয়া সার্চিং আবন এবং চিলকা কাতে নোয়া को माने चिकाया माने चिलकाते बन छाप कोआ भुवो ओकय बन मेता को कना चिलकाते भुवो सार्टिफिकेट बन छापो भुवो सार्टिफिकेट কিভাবে ক্যান্সেল আবন ওনা নিয়ে যত ডিএম এ হওয়া কোতে এবং ওটা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি সংগঠন কো তেহে কানা তাহলে হন যে নোয়া কো হয়ুক কানা নোয়া দো কিন্তু মিটাং জায়গারে আন্দোলন চালাও কানতে এবং নোয়া আগামী 24 তারিখ যাহা ইউনাইটেড ফোরাম খয় হকো সমর্থন কাতাবনা যার জন্য ইউনাইটেড ফোরাম রে প্রায় 46 টি যা সংগঠনের সদস্য মেনা কোয়া সংগঠন মেনা কোয়া সানাম কোগে নোয়া আন্দোলন সাথে কো যুক্ত কানা এবং 24 তারিখে জেলায় জেলায় রে প্রত্যেকটি জেলা মানে 23 টি জেলা 23 টি জেলাকে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি ডেপুটেশনে এম দাঁড়ে কানা यार নিগে কানা ভাগি তার अच्छा आयमा आयमा सराव जहां को हाँ दर्शक नितो नितो को जोड़ा कना फेसबुक लाइव रे उकु लय सदर को कना निये दो हाँ ओपन इनविटेशन कना जहां की जहाना अबु संताड़ को हक इधर निये जहां को अबु बुन झाटे बन रेच कना से अबु को नाचार चु कना से अबु हक इधर सरकारी जेटा अबु संवैधानिक जेटा अबु हक इधर ना तबन ओना को रेच कना ओना को विषय ने गलमरा जहां की बुन दो दड़ा ओपन इनविटेशन कना आदो नुई हा जहां गमके मिदा गमके आमा उपरुम लय लेखाय मुचे रे भागी होइका आर्मी हड गमके हा नाम का दिया नान को हवाई कान तना नितो नाम का भागी उनी गलमरा माया उना लहारे गलमरा के तबना मितेन टुडू गमके उनी दो लय तबना आया उपरुम हाँ इन आलिम तो कना मितन चंद्र टुडू पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति रे राज्य सभापति और यूनाइटेड फोराम रे कन्वेनर आयमा आयमा सारा गमके